ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଯାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ହେଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କ'ଣ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ହେଉଛି ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇପାରିବେ ବା କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ ହେବାର ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବାର ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣାଇବି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଅର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମାତ୍ର ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ ଓ 12th ପାସ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 10th ପାସ୍ ହିଁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ନ୍ୟୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2024 ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ କହୁଛି। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ GDS ରିସେଣ୍ଟଲି ହାଇଡ୍ ଏ ଲେଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ vacancy for the requirement of various posts, apply through online mode, so we request to you please visit your website and read all required information। କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଇ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇଥିଲି ଯାହା ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ତାହା କେବେ ହେବ କେବେ ନାହିଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି, ଆଉ ତାର କମିଙ୍ଗସ୍ ବା ତାର ଆସିବା ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେୟାରଫୁଲି ଜଣାଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବେ ଯିବେ ତା ମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, in this article, Odisha postal requirement 2000 details, organization name होची डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल गवर्नमेंट ऑफ ओडिया इंडिया, टाइप ऑफ जॉब होची परमानेंट, कैटेगरी होची सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, नेम ऑफ द पोस्ट वेरियस पोस्ट, एप्लिकेशन मोड कौन करा जिवो ऑनलाइन रे कराबो। हु कैन अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, ओनली इंडियन हेथिबा दरकार, प्लेस ऑफ पोस्टिंग अक्रॉस इंडिया अक्रॉस ओडिशा, एटा ओडिशा तरफ आउची तेणुकरी या प्लेस कोड हम ओडिशा भितर ही प्लेस पाइब। लास्ट डेट देखो यहाँ मुझे कहनी यहाँ मुझे आपको लास्ट जनइबी। जेंडर कौन बोथ मेल आउ फीमेल माने आवेदन करें। ओडिशा पोस्टल रिक्वायरमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 12th 10th डिग्री, अर्थात आपण मैंने 10th पास करचंती तो देन आपण मैंने ये जॉब भी क्वालिफाई करें। देखो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लीज चेकिंग। देखो एज लिमिट देइचे आज पर रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, कैंडिडेट एज लिमिट इज मिनिमम एज है 18 वर्ष, मैक्सिमम एज देइची 32 वर्ष। एज रिलैक्सन आज पर गवर्नमेंट रूल अनुसार आपण मानक एज रिलैक्सन देदेव, बुझिल। तेबे फॉर ओबीसी स्टूडेंट होची 3 वर्ष जॉब करें, एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी 5 वर्ष, फॉर एक्स सर्विसमैन 5 वर्ष, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 वर्ष देइची। तो देखो यार देखो सैलरी केते देइची, सैलरी देइची देखो 18,000 रु 81,100 पर मंथ जाक अच्छी। चेक नोटिफिकेशन कहूँ सिलेक्शन प्रोसेस होची, कैंडिडेट सिलेक्टेड दी रिटन एग्जामिनेशन, नो स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो ये रिटन एग्जामिनेशन कहला जो सेटा 12th आउ डिप्लोमा बा ग्रेजुएशन जी करिसंती तांको मानक पई, किंतु 10th मानक पई नो रिटन एग्जामिनेशन, तांकर रिटन एग्जामिनेशन हम ना, ओनली कौन हम ये थर्ड रोचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तांकर हम 10th पिला मानक पई कहूँ। तब एप्लिकेशन फीस कौन हम देख, जनरल कैंडिडेट केते नउची 100 टंका, फॉर ईडब्ल्यूसी कैंडिडेट केते नउची 100 टंका, फॉर ओबीसी कैंडिडेट केते 100, फॉर फीमेल कैंडिडेट इजाक किछि नील देइछि, और एससी एसटी भी नील देइछि। किंतु कंप्यूटर दुकान रे ताके कहिबे केते आपण एप्लिकेशन फीस केते नउचंती ताके सब कहिबे। ओडिशा पोस्टल रिक्वायरमेंट 2024 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन लगे देखो, क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एबव मेंशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इंडिकेट द डेट ऑफ बर्थ, एसएसएलसी एचएससी बा 10 सर्टिफिकेट, टू रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ओडिशा पोस्टल रिक्वायरमेंट 2024 इंपोर्टेंट देखो, अप्लाई स्टार्ट सुन लिखुची, किंतु आमे एठार कहिबा बर्तमान यार नोटिफिकेशन जारी हेलानी, तेणु यार अप्लाई केबे हबो 15 जुलाई आउ 10 जुलाई, 15 जुलाई 10 जुलाई भितर यार अप्लाई डेट आसी जीवो। आ अप्लाई लास्ट डेट केबे दबो ता लास्ट अगस्त
ଅଗଷ୍ଟ ଯାକ ରହିବ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ ଯାକ ରହିବ। ଆପଣମାନେ 15 ଜୁଲାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ 15 ଜୁଲାଇରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପୋଷ୍ଟାଲର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ମୋର ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେନ୍ please like and subscribe this channel and sharing this video. Then thank you for my watching my video. So thanks.